Kenapa tak? Iya, iya, kenapa? Yes, keno, keno, benar. Ya, benar, yes. What she does is no concern of mine. Karena what plus subject plus verbal. What she does. Tapi kalau saya ganti, what does she, kata kerja. Setelah itu baru dia adalah kalimat tanya. What does she say? Itu baru kata itu adalah kalimat tanya. What does she say? Oke? Bisa ya? Understood or no? Oke, coba saya ambil lagi contoh berikut ini. I confuse what I do atau what I did. Ya, I confuse what I did. Maka what I did itu adalah bentuk kedua. Jadi nggak masalah mau dia pertama kah, mau dia kedua kah, mau dia ketiga kah. It doesn't really big matter. Ya, the important is that bentuknya benar dan fungsinya adalah sebagai noun clause. Bisa sampai di situ? Paham? Sebentar ya, ini kok bisa jadi rusak gini dia. Oke, kita ambil soal latihan. Latihan 1. Ya. Coba kamu buka modulnya latihan 1. Wah, ini tadi yang mana dia nih? Sebentar ya. Oke. Sudah. Latihan 1. Titik-titik I'm going is none of your business. Maka nah, ini saya bilang tadi kan maunya mereka pakai multiple choice. Tapi it's okay. Ini melatih perbendaharaan kata kita mengenai dependent clause. Ya. Who I'm going atau where I'm going. Where I'm going. He had no idea. Iya, dia tak ada. He had no idea. Titik-titik she cried, ya. Kenapa dia menangis? Sir, kok bisa kami jawab gitu? Berarti karena kamu translate juga, kan? Because tanpa translation, you tidak bisa memilih mana yang tepat, kan gitu. Why kah atau who kah, kan gitu. Titik-titik it comes to money. She always fights for it. Maka when it comes to money, she always fight for it. Yes.
titik-titik the rain falls, it will grow again. Which the rain, who the rain, nggak mungkin who kan? Ya, jawabannya when. But kenapa dia when itu perlu kita ketahui. Kenapa sir nggak menggunakan who? Karena this is not for human, right? This is for thing. Kemudian sir, kan bisa gunakan which. Which the rain falls, tapi setelah which the rain fall, emang maksudnya ini rain yang mana gitu kan? Nggak tepat penggunaannya. Maka when the rain falls, it will grow again. I don't understand why you do that. Okay? Sampai di situ understood? Nomor 6. Titik-titik, we had rowed for a few miles. A wave came over our boat from behind. Yes, when we had rowed, ya. Nomor 6. I couldn't see any dangerous animals. Titik-titik, most of the island was covered with trees. Maka salah satu untuk menjawabnya adalah dengan terjemahan I couldn't see. Saya tak bisa melihat ada binatang yang berbahaya. Titik-titik, kebanyakan pulaunya itu cover, dipenuhi dengan pohon-pohon. Maka jawabannya apa? Dankah? Karenakah? Yes. So jawabannya B. Because titik-titik, I got back from my fortress. I was happy to be home and able to sleep in my hammock again. Maka jawabannya adalah iya, jawabannya adalah when I got back to my fortress. Ya. Kemudian yang nomor 10, jawabannya apa? Coba diterjemahkan dulu, siapa yang bisa menerjemahkan? Hammock. Benar. Berarti karena kan, bukan walaupun kan. Coba walaupun kesehatan dan kekuatanku kembali, aku memulai bekerja kembali. Kan nggak nyambung kan? Ketika kesehatannya when. Kalau when itu dia lebih kepada, when itu kan adverb of time ya. Ada tentang when, ketika. Jadi ada waktu. When my health and strength come back to me, I start working. When you come back, when my health and strength come back to me. When bisa, tidak salah. When bisa juga apabila I start working. But the appropriate, yang paling tepat adalah be, because. Nomor 10. Siapa yang bisa terjemahkan? Ya, langsung. Iya, yours lagi. So the bread I baked with the flour was not very good because I had no years.
ya, because jawabannya. Oke. Latihan nomor 2 setelah itu di bawahnya, ya. Nah, ini kan kita udah belajar tadi mengenai who, yaitu adjective clause. Coba nomor 1 dibaca. Siapa yang mau baca? Whoever want to read. Whoever want to read. I guess. Yeah, Spaniard. Yes. Yeah. Not natives. Siapa yang dibicarakan di situ? Pertama kali tentukan, decide, determine, ya, identify that it is about person, thing, or animal. Person, so person, langsung lihat setelah titik-titik ada apa? Ada had killed. Had itu ya masuk ke to be, lebih tepatnya adalah auxiliary. Ya. Maka pasangannya apa tadi? To be or auxiliary? Who, ya, gitu ya caranya ya. Who. Yang benar adalah who had killed a lot of natives in this part of the world. Number 2. Ayo dibaca. Ya, coba gunakan teknik yang saya ajarkan tadi. Bagaimana caranya yang pertama? Yang pertama gimana? Iya, persenkah yang dimaksud dalam nomina utama itu atau thing or animal? I also discovered thing. So thing harus menggunakan chest kan? Chest itu dada, maka dia menggunakan which. Maka which would be worth more to me than a whole ship full of gold. Nomor 3. Dibaca. Yeah, pieces of wood. Pieces. And the pieces of wood. Pieces of wood. Iya, gunakan teknik yang saya jelaskan tadi. Apa yang pertama? Ya, thing or animal. Yes. Early suddenly fell from the roof of my cave. And the pieces of wood, and the pieces of wood, maka wood kan, wood, thing or animal. Iya, maka dia menggunakan which. But sir, if there is no which, for example, tak ada which, maka bisa gunakan dengan that. Okay. It is for multiple choice, ya. For example, there is no which. You also can change the answer with that, yeah. Okay, number 4. Which? Ya, kalau dalam multiple choice, which? Ya, which dengan that, maka which. But normally, biasanya jarang ada muncul dua-duanya. Ya,
That itu juga bisa dipakai. That bisa dicatat ya. That juga bisa dipakai untuk person and animal or thing. Jadi bisa untuk menggantikan who, bisa untuk menggantikan whom. Ya. Oke. Nomor 4. Ada yang mau baca nomor 4? Yes, I. Yes. Ya. Ya, gunakan tekniknya kembali. Yang pertama, iya, tobacco yang mau dibicarakan nomina utamanya kan? So, tobacco is person or thing or animals? Thing. So, kalau thing menggunakan which. Iya, nggak usah ragu-ragu lagi. Setelah titik-titik ada was, udah which. Langsung dapat 100. Kan gitu. Nomor 5. I found some green limes. Wah, ini sudah nih. Contoh yang tadi juga dibawa dalam latihannya. Titik-titik which were very good to eat. Oke, nomor 6. It is the most expensive watch. Watch di sini kata kerja atau kata benda? Ya, watch itu adalah arloji. It is the most expensive watch. Perhatikan ya. Expensive watch, beautiful girl, handsome boy. Ya, expensive watch. Artinya bahwa itu bukanlah kata kerja, tapi kata benda. Titik-titik I've ever bought. Maka jawabannya adalah iya, which. Which can be replaced by that. Oke. Nomor 7, cars. Maka udah cars katanya langsung kita tahu ini jawabannya iya, which. The man. Kita langsung tahu jawabannya ini the man titik-titik. Tapi lihat setelah titik-titik ada apa? Ada talk. Iya, kata kerja. Maka gunakan iya, benar, who. The man who talked to me just now is my boss. Yeah? Number 9. There was an earthquake in Japan. Thing, animal, or person? Thing or person? Thing. So, kalau ada thing, iya, benar. Which is bad news. Benar kan? Nomor 10. Cars. Iya, which. Cars which have hybrid technology are more expensive. So which can be replaced by that. Understood? Oke, ya. Simple kan? Kita masuk dulu ke latihan nomor 4. Ya. Nomor 4. This is very good. Ya. This is good text to read. This is about Nelson Mandela. Garis bawahi dependent clause yang ada. Maka pertama udah dikasihnya adalah Nelson Mandela. Baru yang kedua, yang mana? Oh, mungkin ini tugas kamu aja ya, tugas kamu ya, kamu garis bawahi. Ya, tugas kamu. Sekarang yang berikutnya belum.
tes formatif 2. Nah, halaman ya masih di bawah Nelson Mandela 3.24. Ya, tes formatif 2.1. One of these young children is a boy who is a real scaredy cat. Scaredy cat. Garis bawahi dependent clause yang ada dalam kalimat berikut. Mana dependent clause-nya? Mana dia dependent clause-nya? Dependent clause tidak bisa dia berdiri sendiri. It means dia depend. Maka ciri-cirinya menggunakan who, whoever, when, which. Maka garis bawahlah, iya, from who is a real scaredy cat. Okay? Matt never played because he thought. Maka garis bawahi setelah mulai dari because. Nomor 3. He thought if he ever got up to bat, he would never be able to hit the ball. Maka if he ever, yes, if. Kemudian nomor 4. Grandpa asked Matt, what he wanted most. Nomor 5. He watched the rest of the game in amazement as that same boy who looked like this twin did awesome things. Maka who looked like. Number 6. Over the next few days, grandfather was able to observe the kindness which Matt had not only for animals but for people as well. Di garis bawahi dari saya mau tanya, itu which-nya benar nggak itu? Setelah itu benar nggak di situ which itu? Atau ada yang bisa jelaskan kepada saya kenapa di situ which? Enggak, saya tanya. Iya, bendanya yang mana? Iya, kindness. Benar ya. Makanya dia pakai which, walaupun setelah which adalah math. Kan saya katakan tadi, kalau dia sudah kita identifikasi adalah thing or animals, maka setelah which harus diikuti oleh subject, oleh predicate ya. Predicate-nya bisa is, bisa to be, bisa auxiliary, bisa kata kerja. Maka Matt walaupun manusia salah nggak diletak di situ? Tidak, sir. Benar dia. Oke? Nomor 7. If Bitsy had been caught in the trap, would Mama have been able to find her? Mana dia? Iya, if Bitsy had been caught in the trap. Nomor 8. Anthony had a toffee that he found on the ground. That he found on the ground. Jeremy kept Anthony hidden in a matchbox by his bed because his dad was scared. Insert. Because
When he got to school, he found that there wasn't a school, as it had been flattened by a wild bulldozer over the weekend. Ya, yang mana? Maka jawabannya adalah ya, when, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Topik kita hari ini hanya sampai dependent clause, ya, no more. Oke. Nah, untuk independent clause, tadi tinggal menggunakan conjunctions. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Paham ya? Ada yang mau ngomong-ngomong bahasa Inggris? Or you want to say something? Up to you. Kamu mau pakai laptop atau tidak? Mungkin pertemuan ke-12 itu nanti kita bicara tentang apa itu? Pertemuannya, lupa saya tadi. Kok matikan ya? Tentang ya, reverse. Ya, refer to. Oh ya. Ya, kamu baca-baca, refer to ini artinya mengacu kepada siapa gitu ya. Kamu baca-baca aja. Jangan lupa tugasnya, deadline ya, sebelum hari Minggu. Kemudian terakhir hari Minggu tapi sebelum kelas. Saya inbox saya saja ya, nanti saya bisa ambil dari situ langsung ke laptop saya, nanti dia masuk. Oke, dan dibaca mengenai refer to, and also tugasnya dikumpul, and dibaca-baca refer to-nya, itu aja sih. And then you must be active ya. Kenapa harus aktif? It means that you are interested, you are motivated. Yeah, it is important for me. Yeah, at least you want to read, and you also asking, and you also jangan lupa, don't forget to answer all the exercise and the formative tests. It is helpful to train you, to learn English, because English is also not only about speaking, but also grammar. So automatically, if your grammar is good, and automatically your speaking is also good, yeah. Okay, that's all for tonight. Any questions so far before saya tutup kelasnya? Understood ya? Apa saja hari ini? Independent and dependent. Ingat, kalau yang namanya independent, dia menggunakan ada conjunction. Conjunction apa saja? In,